تمرين اليوم خاص بلا راديو اكتيفيتي بيتا موا. C14 يقول نص التمرين le carbone C14 est radioactif bêta moins. Sa période radioactive T est égale 5570 ans. La première question, donnez la composition du noyau. Donc le C614 a 6 électrons et 6 protons, parce que Z est égal à 6. Donc il a 6 protons dans le noyau, et A est égal à 14, et donc il a la somme des protons et neutrons est égale à 14. Donc en définitive, nous avons 8 neutrons. Si on fait la différence entre A moins Z, ça donne le nombre de neutrons comme vous le savez. Donc le noyau C614 contient 6 protons et 8 neutrons. La deuxième question, on vous demande d'écrire l'équation de désintégration, معادلة التفاعل الإشعاعي. C614, comme vous voyez, a plus de neutrons que de protons. Et donc, un neutron va devenir proton et on aura cette réaction. Comme produit, nous avons le bêta moins. Le bêta moins, c'est quoi? C'est E moins 1, 0. Donc, en définitive, l'équation, c'est C614 qui donne N714 plus bêta moins plus une radiation antineutrino. Et donc, selon Soddy, 14 est égal à plus 0. Et donc, A pour l'azote est égal à 14. Z, pour calculer Z, on fait toujours l'équation de Soddy. Et donc, 6 est égal à Z plus moins 1. 6 est égal à Z moins 1. Et Z est égal donc à 7. C614 donne N714 plus bêta moins 1, 0. Donc la réaction est équilibrée de point de vue masse et charge. La troisième question, elle concerne la datation. L'analyse d'un échantillon de bois fossile montre qu'il ne contient plus que 6,25% de son carbone 14 initial. Quel est l'âge de ce morceau de bois? السؤال الأخير إذن أطلب منا التاريخ، يعني quel est l'âge de morceau de bois؟ ما هو زمن أو تاريخ، إلى أي تاريخ يعود هذه القطعة من اللوح أو من الخشب؟ وفي المعطيات أعطاني النسبة تاع لاكتيفيتي، يعني قال لك de son carbone initial. العينة تحوي فقط 6,25% de son carbone initial 14. كيعطيكم كيما هكذا، هو يخص الكمية ويخص أيضا لأن كاين تناسب وثاني النشاط الإشعاعي، يعني la masse à l'instant T sur la masse initiale تساوي، بما أنه رابور، بما أنه نسبة، تساوي النشاط الإشعاعي في تلك اللحظة AT sur النشاط الإشعاعي A0 في البداية، يعني AT sur A0 هي اللي تساوي 6,25. وإذا A0 sur AT شو غادي تساوي؟ تساوي 100 sur 6,25، يعني العكس المقلوب. المعادلة اللي نخدموا بها l'équation qu'on va travailler avec c'est l'équation de décroissance radioactive. On sait que AT تساوي A0 expo moins lambda T. غادي نديروا بعض التحولات في الرياضيات، التحولات الرياضية اللي تعطينا في الأخير لامدا هذه اللي هي لا كونستانت دو راديو اكتيفيتي بدلالة النسبة تاع النشاط الإشعاعي، يعني ان انستون تي سور A0.
هنا AT تساوي A0 إكسبو موان لامدا تي، تفاعل معادلة التناقص الإشعاعي، تستلزم بلي AT سور A0 est égal à إكسبو موان لامدا تي. Et donc موان لامدا تي كي نديرو اللوغاريتم نيبيريان على هذه المعادلة تعطينا موان لامدا تي تساوي الان AT سور A0، ومنا تي تساوي 1 سور لامدا، نجيبو لامدا هنا، نجيبو في الحق موان لامدا هنا، مي هنا نقلبو بيسكو من خصائص لوغاريتم نيبيريان A0 سور A سور A0 تساوي موان A سور A0. إذا هنا قلبنا هنا كما تلاحظون، ولات لي تي تساوي 1 سور لامدا الان A0 سور AT. وبما أننا نعلم أن لامدا تساوي الان 2 سور تي، إذا في الأخير الصيغة هي كالتالي: تي تساوي تي جرون تي سور الان 2 فوا الان A0 سور AT. نجمو نروحو دروك للتطبيق العددي. تي تساوي تي كبيرة اللي عطاوها لنا في المعطيات في البداية كاع في السؤال الأول تساوي 5570 أون، 5570 عام، على الان 2 فوا الان 100 سور 6,25. والنتيجة في الأخير كي تحسبوا تعطيكم تي تساوي 22280 أني، يعني هذه القطعة الخشبية تعود إلى 22280 سنة مضت. شكرا على انتباهكم، وإذا كان عندكم أي ملاحظات ما تنسوش ديروها في الكومنتير، نديروا تحسينات على الموقع. وثاني ربما نديروا إذا بغيتوا vous proposer des exercices